Buenos días, soy Manuela Parra de Francia. Voy a leer 2 poèmes. Cette année est une année comme si l'endroit et l'envers n'existaient plus, comme s'il n'y avait plus de lignes, comme si le dedans et le dehors étaient le vide et le plein, comme si les clairs obscurs épousaient les ombres et les ombres rejoignaient la lumière, comme si les profondeurs remontaient à la surface, aspirées vers le fond. Tout devient lisse, infini, insipide, neutre, mou. Nos électroencéphalogrammes plats devant ces corps échoués, ou ceux flottant au rythme de la Méditerranée. On avance, atomes, bruit, cellules, carbone, eau, oxygène. Eux n'en ont plus. Este año es un año como si el derecho y el revés ya no existieran, como si se hubiera acabado la cadena de montaje, como si el interior y el exterior fueran el vacío y el lleno, como si los claroscuros se desposaran con las sombras y las sombras se reunieran con la luz, como si las profundidades subieran a la superficie aspirada hacia el fondo. Todo se vuelve liso, infinito, insípido, neutro, blando. Nuestros electroencefalogramas planos ante estos cuerpos varados, o aquellos que flotan al ritmo del Mediterráneo. Seguimos, átomos, ruidos, células, carbono, agua, oxígeno, ellos ya no tienen. Me convierto en líquido, en un mar, en un océano y sus abismos, sus profundidades de sombras fluorescentes, atractivas, embrujadas, respuestas inciertas con sus oscuros misterios. Parece que la vida es un acto fallido en un rompecabezas, una lapa colgada en la roca para sobrevivir cuando son las marejadas, un futuro desfilando a contracorriente, un mundo anebrado a través del ojo de una aguja. Parece que la vida es una puesta en escena de una muerte cierta. No, la vida es un azar, nada más. Él fluye sin ruido, nos espera al fin, nada más. En francés, día 31 de la pandemia. Je deviens liquide, une mer, un océan, et ses abysses, ses profondeurs d'ombre fluorescentes, en lumière attirante, envoûtante, réponse incertaine aux sombres mystères. À croire que la vie est un acte manqué, à former dans un puzzle, narapède accroché au rocher pour survivre au ras des marées, un futur, défilant à contre-courant, un monde enfilé dans le chat d'une aiguille. À croire que la vie est une mise en scène d'une mort certaine. Non, la vie, un hasard, rien de plus. Il s'écoule, sans bruit. Il attend l'issue, rien de plus. Adios.